অন্যদিকে রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। নিউ টাউনের কনভেনশন সেন্টারে কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए ये अभी নাম না করে পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ রাজ্যের পরিস্থিতি আগে এতটা খারাপ ছিল না। আগে 34 বছর সবকিছু পার্টি অফিস থেকে হতো। গত 15 বছরে যা ঘটেছে তা বদলানোর চেষ্টা চলছে। বিগত সরকারের জামানায় প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধী দলের কাউকে ডাকা হতো না। এবার কিন্তু প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধী বিধায়কদেরও ডাকা হয়েছে। বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। इतना बुरा हालत बंगाल में नहीं था। पहले तो 34 इयर्स पार्टी ऑफिस से सब होता था, असेंबली से कुछ नहीं होता। और पिछले 15 साल तो क्या हुआ मैं आज नहीं बताऊंगा। ये एलओपी है, सब है, हम लोग एक साथ चल रहा है, अभी खड़ा करना है। लेकिन मैं ही बता रहा हूं, यहां जो सिस्टम हो गया था, एमएलए एमपी का कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं था। बंगाल में सरकार की एक्सचेकर से जो कार्यक्रम होता था उसमें कोई विधायक, वो विधायक कुछ विधायक को मिलता था, उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी को देखते हुए उनको इनविटेशन मिलता था। ये ठीक नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव का दौरान पॉलिटिकल फाइट होगा। पिछले 5 साल में एलओपी था, एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में नहीं बुलाया। मुझे 5 बार असेंबली से सस्पेंड किया। 60 महीने के अंदर 11.5 महीने असेंबली का बाहर एलओपी था। हर बजट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन जब आता था उसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड कर दो। इस तरीके से हालत था। लेकिन आज हालत बदल गया, जनता ने बदल दिया, पूरा मौसम बदल गया। मैंने 5 बार ये 1.5 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग किया, सब एमएलए को बुलाया, मेरा पार्टी का एमएलए लोग को भी बुलाया, অপোজিশন का एमएलए लोग को भी बुलाया। পশ্চিমবঙ্গের হৃদগৌরব ফেরানোর আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো অভাব নেই। নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন, জঙ্গল রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, বিশাল রেল নেটওয়ার্ক রয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গকে ফের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে হবে। বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী, শুনুন। इतना अच्छा गंगा माता, इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल समुंदर, इतना खूबसूरत टाइगर हिल, इतना अच्छा हमारी फॉरेस्ट, इतना बड़ा बड़ा राजमार्ग, इतना अच्छा रेलवे कनेक्टिविटी, इतना बड़ा स्टेट, इट्स ए गेटवे ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न, नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द नेबरिंग कंट्री, सब इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इतना अच्छा अच्छा हमारी सी पोर्ट है, रिवर पोर्ट है, इतना मौका है, इतना हाई स्किल्ड पीपुल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी है। जितना भी नोबेल मिला है देख लीजिए, सब बंगाल से आता है। इसको खड़ा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज, विकास भी होगा, विरासत भी होगा, यही अगले दिन बंगाल में लेकर जाना चाहिए। আর এই নবনির্বাচিত বিধায়কদের যে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি যা শুরু হয়েছে তা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ কি বলেছেন শোনাবো। এটা উন্নতি হবেই, কারণ প্রশিক্ষণ এমন একটা জিনিস, প্রশিক্ষণ হলে মানুষ ডেভেলপ করে, আমরাও ডেভেলপ, আপনারাও ডেভেলপমেন্ট করেছেন।
যখন আপনাদের প্রত্যেকটা স্টেজে প্রশিক্ষণ হয় এবং প্রত্যেকটা মানুষকে প্রশিক্ষণ নিতে হয় তাকে যদি নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য, আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পক্ষ থেকে সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি যে যাতে বিধায়করা যে টাইম অর্থাৎ যে ভ্যালুয়েবল টাইম বিধানসভায় পায় কিংবা বাইরে পায়, গণতন্ত্রের প্রকৃত ব্যবস্থা যাতে প্রতিফলিত হয় তাদের। আর এ নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের কি মন্তব্য শুনুন। আমরা যে এমন নয় যে আমরা জিতে এসেছি জনপ্রতিনিধি মানে আমরা সব জানি, এটা কখনোই হতে পারে না। শিখতে তো আপত্তি নেই, তো হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। অনারেবল আমাদের পার্লামেন্টারি যিনি আছেন, আমাদের স্পিকার এসছেন, তারপরে রাজ্যসভার এসছেন ডেপুটি স্পিকার, তারপরে আমাদের আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু এসছেন, আমাদের চিফ মিনিস্টার ছিলেন। ভালো লাগছে, ভীষণই ভালো লাগছে, আর শিখতে চাই, আরও শিখতে চাই। অ্যাকচুয়ালি কি বেশিরভাগ লোক আমি তো দেখেছি যারা নতুন এমএলএ হয়েছে তারা ঠিক জানে না কি কীভাবে বলতে হয়। ইভেন আমি এক দুজন যিনি মন্ত্রী আছেন তাকেও হেল্প করতে হচ্ছে অফিসারদেরকে কি জবাবটা দিতে হবে। তার থেকে ভালো ওই জায়গা থেকে এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অনেকগুলো অভিজ্ঞতা শেয়ার হবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।